أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث العظيمة في باب المجاهدة، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه إن شاء الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد بالقوة هنا أيها الإخوة المستمعون قوة الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، وليس المراد قوة البدن. وقوة البدن أحيانا تكون وبالا على الإنسان إن لم يستعمل هذه القوة في الطاعة. قد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس يكون عنده صحة وقوة جسم وقوة بدن، لكن لا ينتفع بقوة بدنه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وينال به رضاه عز وجل. ولهذا يوجد مثلا رجال أبدانهم قوية جدا، ولكن لا يذهبون للمساجد لأداء الصلوات الخمس كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. والله يقول في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإن هؤلاء الأقوياء الأصحاء الأسوياء لا يشهدون الصلاة مع جماعة المسلمين، بينما كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان قد يضعف بدن الإنسان جدا بسبب الكبر أو بسبب المرض، فلا يتخلف عن الصلاة لقوة إيمانه مع ضعف بدنه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ونبينا عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة لما اشتد به المرض كان يستند على 2 من أصحابه لضعف بدنه واشتداد المرض حتى يشارك ويؤدي الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى. فالقوة هنا قوة الإيمان. المؤمن القوي أي في إيمانه وطاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. وإذا انضم مع قوة الإيمان قوة البدن فهذا خير على خير، لأنه سيزداد العمل وتزداد الطاعة ويزداد الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي في إيمانه، أي من المؤمن الضعيف في إيمانه. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء بل متفاوتون، منهم القوي ومنهم الضعيف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك جملة احترازية، وهي قوله: وفي كل خير، حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، وهو خير من غير المؤمن. فالمؤمن الضعيف أي الضعيف في إيمانه خير من من ليس بمؤمن. وهذا فيه أن حظ الإنسان من
الخيرية بحسب حظه من الإيمان، ومن فقد الإيمان فلا خير فيه، لأن الإيمان هو الأساس، إذا فقد الإيمان لا خير في الإنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فيه حث على مجاهدة النفس على العمل في طاعة الله، وعلى بذل الوسع في الأمر النافع للعبد في دينه ودنياه، لأن الأمور تنقسم إلى 3 أقسام: أمر نافع، وأمر ضار، وأمر لا نفع فيه ولا مضرة. والمسلم مطلوب منه أن يتوافر في جهده ووقته على النافع، ويتجنب ما لا نفع فيه، ويتجنب أيضا ما فيه مضرة. وعليه في ذلك وفي جميع أموره أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: واستعن بالله، أي اطلب من الله والجأ إلى الله دائما وأبدا أن يعينك. ولا تعجز، أي احذر من العجز، ولا سيما العجز الذي يصيب الإنسان في أثناء العمل، يبدأ بعمل نافع ومفيد، ثم في أول الطريق أو في أثناء الطريق أو في وسط الطريق يمل ويترك العمل ويتوقف عنه. ولهذا تجد بعض الناس يشرع في أعمال صالحة ثم يتوقف، أو في أعمال نافعة ثم يتوقف، ويقال له: لما توقفت يا فلان؟ فيقول: مللت أو كسلت، وهذا كثير يحصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه من وفق وانشرح صدره لعمل صالح فليستمر ولا يعجز، بل يستمر مجاهدا لنفسه مستعينا بربه سبحانه وتعالى. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي على المسلم عندما يصاب بمصاب، سواء في صحته أو في بدنه أو في ماله أو نحو ذلك. والإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة لأنواع الابتلاءات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أصابه مصاب فلا يقل عندما يصاب بالمصاب: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لا يقول هذه الكلمة، لأنها تفتح عليه عمل الشيطان. لا يقول مثلا لو مشى في طريق وحصل له حادث: لو أنني بقيت في البيت، لو أنني لم أذهب من هذا الطريق، لو أنني ذهبت من الطريق الآخر. هذه لا يقولها أبدا، لأنها تفتح عليه باب عمل الشيطان. أيضا لو أنه دخل في تجارة وخسر، لا يقول: لو أنني لم أدخل في هذه التجارة، لو أنني جعلت مكاني في العمل الفلاني أو التجارة الفلانية أو نحو ذلك. كل ذلكم لا يصلح ولا يليق بالمسلم، لأنه يفتح عليه عمل الشيطان. إذا ماذا يقول؟ يقول: قدر الله ما شاء فعل، لأن الأمور كلها بتقدير الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا قلت هذه الكلمة: قدر الله وما شاء فعل، فوضت أمرك إلى الله وأمنت بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان والتسليم لقضاء الله وقدره له ثماره العظيمة وآثاره الكبيرة التي يفوز بها المؤمن.
Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, membawakan hadis yang ke-6 dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta janganlah kamu bersikap lemah. Dan jika kamu tertimpa suatu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, andai saja aku berbuat begini, maka niscaya hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sungguh Allah telah menakdirkan semua ini, dan apa yang dikehendakinya akan dikerjakannya. Sesungguhnya kata-kata lau, mengandai-andai, kata-kata seandainya, itu akan membuka pintu-pintu amal perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini juga adalah hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis yang agung yang dibawakan dalam pembahasan tentang mujahadah, yang memiliki kandungan yang sangat agung sebagaimana yang akan dijelaskan. Di awal hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat. Maksudnya di sini adalah kuat dalam keimanan, kuat dalam menegakkan ketaatan kepada Allah, kuat dalam beribadah kepadanya. Dan bukanlah maksudnya hanya sekedar kekuatan badan. Karena kekuatan badan itu terkadang justru menjadi malapetaka bagi orangnya kalau dia tidak memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam penjelasan hadis yang lalu, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi padanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka seseorang yang memiliki kekuatan dan kesehatan, akan tetapi dia tidak memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaannya, maka ini justru menjadi malapetaka dan keburukan baginya. Oleh karena itu kita mendapati terkadang ada seseorang yang kuat secara fisiknya, tetapi dia tidak gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita dapati dia tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, padahal dia punya kekuatan fisik, yang mana padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang selalu berusaha untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan namanya, memuji namanya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid, untuk melaksanakan salat berjamaah. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nah, di sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang lemah, dari orang mukmin yang lemah. Ya, sebelumnya di sini kita bisa dapati gambaran tentang orang-orang yang saleh yang terkadang kelemahan badannya tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan imannya, kekuatannya dalam ketaatan kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang gambaran seseorang di zaman para sahabat
yang dia itu dibawa ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang laki-laki, kemudian dimasukkan ke dalam shaf untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Kemudian Nabi SAW sendiri di akhir waktu-waktu kehidupan beliau ketika beliau sedang sakit keras, dipapah oleh 2 orang sahabat untuk didatangkan ke masjid karena beliau pada waktu itu sedang sakit. Tetapi semua itu tidak menghalangi beliau untuk tetap menegakkan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk salat berjamaah di masjid. Maka di sini maksud dari kekuatan adalah kekuatan iman, kekuatan dalam menegakkan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau kedua-duanya digabungkan, seseorang yang memiliki kekuatan iman disertai dengan kekuatan badan, kekuatan fisik, maka tentu ini adalah khairun ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Kenapa? Karena kalau imannya kuat, fisiknya kuat, amal soleh yang dilakukannya pun bertambah. Kebaikan-kebaikan dan ketaatannya pun juga akan semakin semangat dilakukannya. Selanjutnya makna al-mu'minu dhaif, orang mukmin yang lemah. Maksudnya lemah dalam keimanannya. Hadis ini juga menggambarkan tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada yang kuat imannya dan ada yang lemah. Manusia bertingkat-tingkat dalam kekuatan dan kelemahan imannya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa fi kullin khairun, pada masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini supaya tidak ada yang menyangka, tidak timbul pikiran-pikiran buruk bahwasanya orang mukmin yang lemah itu tidak punya kebaikan. Maka tidak demikian. Tetap dia punya kebaikan. Selama dia adalah seorang mukmin, dia punya kebaikan dan lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Maka ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dimiliki oleh manusia, bagian kebaikan, nilai kebaikan yang dimiliki seorang manusia, itu tergantung dari nilai keimanan yang ada dalam dirinya. Semakin bertambah imannya, maka semakin bertambah kebaikannya. Dan orang-orang yang tidak memiliki keimanan, maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri orang tersebut. Selanjutnya, di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW ini berisi tentang anjuran, motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam menundukkan hawa nafsu, dalam mengerjakan amalan soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan agama kita. Hal ini disebabkan karena hal-hal atau pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi 3. Ada yang bermanfaat, ada yang mendatangkan madarat, kerugian baginya, dan yang ketiga ada yang tidak bermanfaat tapi juga tidak mendatangkan kemadaratan. Maka seorang muslim dituntut untuk berusaha banyak mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mendatangkan keburukan dan kecelakaan bagi dirinya. Maka dengan inilah seorang muslim hendaknya senantiasa memohon kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepadanya dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan. Wala ta'jaz wala ta'jaz dan janganlah kamu bersikap lemah. Sabda Nabi SAW ini mengingatkan
memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhi sikap lemah. Terlebih lagi sikap lemah, malas setelah kita memulai melakukan amalan soleh. Ada orang yang melakukan amal kebaikan, di tengah-tengah kemudian dia berhenti. Dia meninggalkan amalan tersebut. Dia mulai mengerjakan kebaikan, kemudian dia berhenti, dan ketika ditanya apa alasannya, maka dia mengatakan karena dia telah malas dan bosan, sehingga dia pun meninggalkan amalan tersebut. Ini jelas bukanlah merupakan perbuatan yang baik. Oleh karena itu hendaknya seseorang itu senantiasa bersungguh-sungguh, menguatkan kesungguhannya, dan tidak terhenti di tengah-tengah amal soleh yang dilakukannya, dan dia bersungguh-sungguh dalam upaya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sikap yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang beriman ketika dia ditimpa musibah, baik itu musibah dalam hartanya, dalam badannya, musibah dalam jiwanya, dan maupun musibah berbagai macam musibah-musibah yang lainnya. Karena kehidupan di dunia adalah tempat kita menerima ujian dan cobaan. Oleh karena itu kita harus bersikap dengan sikap yang benar dalam menyikapi ujian-ujian tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh-sungguh akan kami uji kalian wahai manusia dengan sedikit dari ketakutan, dari kelaparan, ketakutan, dan kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan bahan makanan. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan, jika ditimpa musibah, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan ini dan itu, maka niscaya hasilnya seperti ini dan itu. Karena ini akan membuka pintu-pintu amalan syaitan. Misalnya, seseorang yang berjalan keluar rumah, di tengah jalan dia mendapatkan kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah dia mengatakan, seandainya aku di rumah saja, atau seandainya aku mengambil jalan yang lain, mestinya saya tidak akan kena kecelakaan ini. Ini tidak boleh diucapkan. Atau ada orang lain yang dia memulai usaha bisnis berdagang, setelah itu ternyata dia rugi. Jangan dia mengatakan, seandainya aku tidak memulai usaha ini, atau seandainya aku mencari tempat usaha yang lain, mestinya aku tidak akan rugi. Ini tidak benar. Tetapi yang hendaknya diucapkannya adalah, Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan semua ini, dan apa yang dikehendakinya akan diperbuatnya. Maka disinilah kita diperintahkan tentang memahami satu kaidah dalam Islam, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang menimpa kamu maka tidak akan mungkin luput darimu, dan apa-apa yang luput darimu maka tidak akan mungkin menimpamu. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan tentang kewajiban untuk beriman dan ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan yang benar terhadap segala takdir dan ketentuan Allah akan membawa kepada faedah-faedah yang agung, memberikan buah-buah yang manis kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan dan kebenaran agamanya. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan dan memperbaiki keadaan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memudahkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka demikianlah
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.